Lamsago haino hai khabani takhota bukhuksongno notice kharang habanok ni bukhaktui khabangni takhota bukhuksong sungtini kaisa kokthaino tuyi kisisa khursalayano yakaba riksalayano salkisa sikang nukhasung social media o Facebook page rogo tiring no tilayui belaino kok salajak kebo I hilaimani kurui yakaba I hilaimo kurui arabo puila kok jung taklai bisibo khoroksa borokni Facebook page manmani tiring taklai bisibai 1434 da yakaba 35 da obo phiaba bini Facebook page hongkai jung 1435 nukha borok manang tipra hasteni TSF ni kesam GS Sar Sunil Debormani Facebook page obonoti na koglambong laika baksa 1434 banner rogo seilaye yakeba art khalaye kok awai murok lai tongo o tabuk ni molo je tring festival unte laye yakeba tai kisaro obobo salayo je tring kaisa festival yakeba kebo sabo tring bisikatal obo confused no yakeba o kok thairano sabaina bagui jung north east korang habanok ni bagti borom ganang sar kasam mungia kami Vidyajyoti High Secondary Rungnok ni principal sar Ranjit Kumar Deborma bai jung tini o program sukrup salaino norni buskango sar logiribano sar puliano no chini notice korang habanogo lamsago sar hambai no notice korang habanok ni news channel narwani khapone hamdamu yaparo te naito to tini tapotni bukron nobo ani khapone hambai yaparo tawo saya abo ang je manti mana ang je bujimani bono site nai shortly কিন্তু abono je calendar khainai ini movement for coborni borok 22 tarik kaisa seminar khanai boroti just ang je simani simply ang reply nai obon se sikang jung taki se khorsalne kok pogoi thanga khabani da khodai bukuksong norok saimano 18 mura yak agini tabungni hasek brem durbol area aro educated borok kurui yakhaiba jora kaisao kebo metric pass khlaimia amjok mungo yakhaiba madhyamik pass khlaimia o jorao thangoi sini borok manang sar Ranjit Kumar Deborma principal rup hisabe thangoi o rungnago tabuk bo o bini samung gahamni bothai nogo 12 pass nini MA pass nini BA pass rok khai tabu nogo khoni ka thamno khai chung nogu chini mokolo chini manglibo abo sarno chung belai excited belai hambai ribo sarno nini samung gahamni bothai mungya kami pelaijak tabu isherni bai sar tabu khaimang bai je kokthani tuini thani phaimani obono chung puila sinamu chungo taklai bai bisi busuk palaijagui tong tring festival sar taklai bai 2004 ni simi ang je nugui phaimani movement for coborok 2004 asayo apun simi ang tring bisik ketal lamsongmani festival palai tring palai payo aboni saka 1991 ni simi tite CDU bai khaijak tring pajak muni tini 2024 ungkha 2024 ebo tring bisik ketal lamsongma bagi sara putau no tini dafar borok khatun khajakai samung tangai tongo engkai tring kha tini jatini kaisa sinimu bisile khamu omo jatini kaisa gaurav karon जों नुगु पृथिबीआव गोबां जाति दङ आबनि बिसिं बिसि लेखामु गोनां जातिजों खुब कम नुगु एबा सिनति प्रासा कायसा बिसि लेखामु गोनांयै आवसिनि जातिनि इतिहास कायसा गौरव ना ताबु जेता त्रिंग ताकलाई कि 1434 दाकलाई याखबा 35 दाकलाई सर अबनति गोबां media rogo wa jeng YouTube rogo nogo Facebook rogo nogo gobangma borok gobangma kok salaimani kintu jeng je nukmani chini movement for kok borok ni
बिसिले खामुंगो जों बोसोर केलेन्डार फरायलायो आ केलेन्डार फरायतानि जों ताखलाय 1434 बिसि केताल 1434 बिसि केताल बिसि केताल 1434 बिसि केताल न पालायनाय जों लामसबनाय अच्छा बिसि केताल न लामसबनाय सिना सर बिसि केताल याना एडवांस लामसबमासे लामसबनाय अच्छा अच्छा ताखलाय दा 21 तारिख जरा 1433 चलिनाय अच्छा ये 1433 पाई तंग 22 तारिख है बिसि केताल पाइनाय 1434 आरो न कन्फ्यूज दङ सर डाइरेक्ट बय बाक्सा गोबांमा हास्टेलनि लोकराव अबनो साबो तिरिं बिसि केताल फ्रियाबा जेने कोक्ते इंगे तिरिं बिसि केताल न लामसबमानि पान्दा दाखलाय आबो बिसि केताल न लामसबमानि पान्दा हिंका 21 तारिख अच्छा अच्छा बिसि केताल लामसबमानि पान्दा बुंखा बिसि केताल पालायमान के 22 तारिख इंगे बिसि केताल न लामसबो जों 22 तारिख को बिसि केताल पालायनाय अच्छा डिसेम्बर 22 तारिख सिमिसिनि एक बिसि केताल अब आरो न के सोंमुङा चाहिँ जाक्सा अब डिसेम्बर 31 अब से तालनि इंराजी तालनि त लेखा पाइथा फाया दिबा 30 बा 31 इंगा आरो न बुइ गोबां सोंनो दङ त्रिं काइसा ब फेस्टिवल से अब कुनो बिसि केताल या हयतोबा बिसि केताल लामसबमानि मारि मुइ मानो अब न माने स्राइस्रेन मुसमानि ख्रिस्टाब्द तो अब इंराजी लेखा मुं ख्रिस्टाब्द 31 डिसेम्बर के बिसि केताल पायु 1 तारिख जनवरी के बिसि केताल इंगे सिनि बिसि केताल के 22 तारिख डिसेम्बर रंगु इंगे डिसेम्बर तो सिन बिसिया अब तो इंगा इंग्रेजी नि बिसि केताल मार्च से डिसेम्बर फियाबा 22 तारिख के सिनि बिसि केताल अब फैनाय तामा तालबुं सिनि बिसि केताल 22 तारिख सिमि सेंनाय अच्छा अच्छा इंगे ताबो जे खामानि जे 2000 इनको 1434 या 1435 कैसा फेसबुक पेज दं माने इंगे ताबो सुजा हिसाबाबो सिनि 2024 ब्ले ताबो 2024 नि सिन गुफुर बिसि सें 590 ख्रिस्टाब्द बिसि केताल जों फैला इंगे 590 नो माइनस खाइके बोसोर फाय 1434 बिसि 1434 बिसि इंगे 22 तारिख डिसेम्बर इंगे बोतो 22 तारिख तो इंग्रेजी मासे इंगे सिन इंगे पुइला तालभंग फाइनाय माल बिसि केताल नि 1 तारिख उनाय 1 तारिख इंगे अब सुजा हिसाब 2024 नो 590 खालायखाय माइनस खालायखाय 1434 इंगे जेमन बांला 3 बছর कुसु इंगे 2024 नि 593 93 590 इनका 90 अंगो इंगे बर 3 बছর 3 कुसु इंखाय आरो माइनस है बसु फाय 1431 इंगे ताल 1431 चलि दङ बांला बबोसु एप्रिल मासो थाङै खाय ब 1435 फायले इनका बांला इनका खाय इंग्रेजी बैंक 1436 एप्रिल मे उनाय हां किन्तु 1431 उनाय बुगदे इंगे सिनके 1434 इंगे ताबुक 1434 ताबुक 2025 नि डिसेम्बर नि 21 तारिख जरा सिनि 1434 उनाय इंगे अमके सुजा हिसाबता इंगे ताबुक जेता 1435 नि जे फेसबुक पेज को मानले माने सर आबो के मुइमेयाना आबो मुइमेया आबो बकामके ओ जे बिसि केताल जे लेखामानि आबोनो बसिना नांनाय इंखाय जों आंबो सुदु सुजा अमा हायके सुजा हिसाब किताब
sudah hisap nono pengrika kita bising berai Tam tong abo rutugui tam tong abisingo kalau buskang mainat plus kayak tamung nai abang kai sini je movement kok baru di GS sini Binoy Babu wosinai minal file nai bojaga khlajana sa abo ko town hall ko town haya dosor babono Agartala bas ya rigon kaidi apur nai kaham kai si manai ka ingkai ang je senge simani mote hingkang kai sudah hisap sini 590 খ্রিস্টাব্দ চীন বিস্কিতাল সেঙ্গো এবং 2024 বাই 2024 ni 590 খ্রিস্টাব্দ no 590 no বাদ খাইগাই 1434 ত্রিপ্রাব্দ উঙ্গো 22 তারিখ নভেম্বর সিমি চিনি বিস্কিতাল সেঙ্গো ওখাই ইংরেজি বাই হিংগাঙ্কাবো ডিসেম্বর জানুয়ারি উংসিনাই বিস্কিতাল চিনি ডিসেম্বর জানুয়ারি যেন বাংলাবো এপ্রিল মে বাংলাবো Ini Bangla Chin selek 3 bosor kusu to 2024 ni 593 খ্রিস্টাব্দ main sekai 1431 bom 1431 tak sel tu o April May jara 1431 sel nai gagai khanai man khana khabani ta khotai bukhukchong borong manang sarni khuktui bobo kisi se confused tong kho movement for kokbrok buskani salni saltamni bisingano Agartala Rajakhor Aulibo kaisa thayo borokni koksamung patna salsani yakaba seminar arono clear khlaijaknai yakaba srai khlai sukjaknai je tabukni kok ekhak laijakno kebo sawo 1434 kebo sawo 1435 au dineno movement for kokborok bai tuiduljak jehetu agini simi borokno abono srai khainai je tabukni o jorao notice korang habanok ni je mangkliunar dokana direct hisab kitab bai khaikhai orobo taklai bisi bai 2024 ni o bisi kata lam sakmani hingkai ring 1434 hebli sa 1434 hingkai je Facebook page ko silemani ti taisa ekhak lai da silainai na bobo hai na movement for kokbrok no na singida pukuino lukrone buskango abo 1434 yakaba 35 o dino je borok srai khlaimani obonongnai hangakai chung sarki se tongdi chung o kok thaino tamung soton male khabani da khotai bukhuksong chung tring palayo ba thanglayo bisi kata lamsago abo important hingai jehutu tring obo dofani bagi kaisa kotor panda bofuru chengkha busuk chengjak tong busuk bar chengjak obobo chini ulni mukumu hukumuni bagi cheng khati thai yakaba next generation rok saiman thai abon bagi na sung obono important riwoi nangkuk mani ni wansu go sung sinai rong ni thani ma phai sartam sarnai man thasing ang sarnai mi ka hai bisi Tripra ira omong ka chini kaisa history acha chini history chini রাজা রক 118 নম্বর রাজা বনো জুজারো পার হামতর পাবো ছিল বকাইসা যুদ্ধ জয় খাই ফাই বো আবনো স্মৃতি মুইটু নারনা বাগি মো চেনবেন আব্বো জায়গা সিংগে মানে স্যার আবো উখা চিনি কুমিল্লা একটা হামতর জুজারো পাবো না হামতর পাবো জুজারো পাবো bini amalo okay omo kaisa chini history bile na abno chen khibi maya pogi maya damni kai chini history ro preserve khaina nani abo chini jatini chini jotoni kaisa kortobyo okay jara kaisa bono sakomana lagai kemai thangka hinman 1972 rogo chini agi ponjigar go rijak tongmani municipal jo rijak tongmani abo kemai thangka sar jora kaisa o tring no palanya bagoi जों o haste o haibongkha hujagi ma palai je tring go thanai rok khonto aires ongkha jora kaisa bo kesia baikha tring ma khaleya abole tamgo yang tiro khlai jana sar abo hongkai kaisa jatini itihas no পুনরুত্থান খাইনানি থাংতানি তে কাইসা জাতিনি হয়তো বিনি একটা হিংসা বা
bini poroboti সময় bongni saboni bodol শাসন খাইমানি jora sarabo abo ত্রিপুরা হাসতে অব সরকার তমফুর না apuru to chini Tripura সরকার তো সিপিএম ni সরকার bori sekarang to kongres ni সরকার di সিপিএম ni সরকার ni amolono kongres সরকার botong apuru 72 hingkai CPM kayako. Dia ba borong ni movement apur khub gerak gitu. Hingkai apur Sukumasen Gupta ni শাসন কাল কংগ্রেস ni amolo. Hingkai जों যখন আপনো রিভাইভ খাইनानै थांथानै apurkai CPM सरकार जों जे साम खाइनानै थांथानै apno बादा केबें बर खायो. Hingkai आं साना थांमाखाय हायसि जे सेमिनार क्लियर ने 22 तारिख डिसेम्बर 20 तारिख दिन आ सेमिनार जों मुभमेंट फर कक बरक जों कैसा सेमिनार खाइना आ जागा जारा बखाव सन्देह तंनाय बरनो बरो ताखुबु जों कबगो फायदि नर आदिनो फायदि नन बखानि सन्देह तंमानो दूर खलाय गे ताबुक सुजा हिसाब जे आं साइ खोनानामनि tabuk 1400 tabuk ka 2024 ni hoite 590 খ্রিস্টাব্দ মাইনাস খাইতিনো 1434 মাননাই অবন সুজা হিসাব তাকলাই जों 1434 কেতারনো जों লামসংনাই কোনো সন্দেহ করি আবত जों सराय सिरें लाइने 22 तारिख ताबु खुरसालायमानि बुमा खुरसालायखा सालायमोन बके सालायखा ताकि हिसा अबसिलायसिनो मिया थानाय सालो कायसा मांगलि पाब्लिशिं मानि हजलाय टीवी यूट्यूब चैनल बरं मनां हास्तेनि कसाम मंत्री अकरा मानिक सरकार बबाई अ मांगलिबो खरकसा कक सालायखानि अबनो बसाखा जरा गायसाबो कांग्रेस बाय स्रामजाका टिउजेस अबो हाइकेनो ताबुबो त्रिपुरा मथा स्रामजाका बीजेपी बाय अबो बुसु जरतै कुबुय अ जराबो टिउजेस जों जे साइमन मथा दशरथ बाय स्रामजागानि अक्रने खुतै खनाबो आबो कि कांग्रेस बाय टिउजेस स्रामजाका याखायबा ताबुकनि जे त्रिपुरा मथा आसाय माने आबो कि कुबुयदा बीजेपी बाय स्रामजाका अ जेबेनि कगनरुक साबै ना अब हाय यूजेस आसाय माने उनखा त्रिपुरा सरकारनि धाल बिदाल प्लान्ट चिनि त्रिपुरा सरनो सातक माने सातक पिटक खाय माने डिप्राइभ खायनि चिनि सांबिथायनि अधिकार न बरक जोंनो रियां माने चिनि हाव फातारनि बररनो तुबुय चबुय बरक चिनस्लाक बरक गोबां खायमानि आबुनि प्रतिबादे सि टिउजेस आसाय आबुनि प्रतिबादे किछु संख्यक शिक्षित युवक कर्मचारी बरक गथावै कैसा सम्मेलन खायका आ जागाव नन पलिटिकली आ जराव जे समस्त राजनैतिक नेता चिन्ति प्रासानि तंनाय कांग्रेस नि फानुंथुं सीपीएम नि फानुंथुं बरनो रिंगै चिनि उशिक्षित युवक बरक सम्मेलन खालायका आ सम्मेलन जों चिनि भबिष्यत जों बाहायखाय चिनि भबिष्यतनो चिनि अस्तित्वनो रखा खायनाय आबुनो तुई आ सम्मेलन कक काल सालायका आ सम्मेलन चिनि दशरथ देव उपस्थित दङ बाजु बन्दियांबो उपस्थित दङ महायखाय गोबां मा पलिटिकल दलनि बरक आरो मनमोहन देबबर्मा जों बरक दङ ओंखाय आहायखाय आ दागा बरक खालायनाय ओंखाय चिनि कैसा चिन्ति प्रासानि संगठन दरकार याखाय चिनि अस्तित्व रखा खायमंग चिनि भविष्यत प्रजन्म क्लाब कमाय थांनाय खाखावै आदिनो जत्तनो पलिटिकल पार्टी बरक न रिंगै चिन्ति प्रासारनो रिंगै खालायका आ खालायमा जागा आदिनो बरक बुं फाननारिखा त्रिपुरा उपजाति युव समिति यूजेस आबुनो बुंदों इनके दसर इनके आ जराव
organization TUJS bongkha politically neutral bo kaisa NGO hisab si samungtai ar kormorchai tongnai chhatro tongnai jubok tongnai joto political party ni sinai nungnai rok tongnai neta rok tongnai hamahai omahai ke kaisa NGO hisabe chini manthai sokni sanan bagi বিশেষ করে আইডিসি আপনার 5th শিডিউল নতুই সানো ইনকে 5th শিডিউল কিস করে ইনকে 6th শিডিউল সানা হিঙ্গাকা 6th শিডিউল কা চিনি আসাম স্টেট नि आन्दार सिमसे चिनी त्रिपुरा तो पश्चिम बंगनि आन्दार से आसाम नि आन्दार या अंतर्भुक्त या इनके आसाम नि अंतर्भुक्त हो जे तंगनाय सिमसे एडिसि माननाय abon fatar ngai constitution chin Tripura ni kun ulek sekali এখন উড়ং যায় গামছা কো ডিসি পাড়াওয়ানি সম্মেলন দুর্গা চৌধুরী পাড়াটা 1969 খ্রিস্টাব্দ 22-24 সম্মেলনকে 6 শিডিউল ইনক্লুড করে বিশ্বচন্দ্র দেববর্মা উকিল ব এমপি বংখা ব এক্সপ্লেন খাইকা 6 শিডিউল ভারত সংবিধান করি হনো সংবিধান সম্পূর্ণ খাইছে মারিনাই 6 শিডিউল সি দরকার নিছাল इनके अब तो कांग्रेस बाय खाइजांनाया अब निजिनि जातिनि अस्तित्व रक्षानि बागै निजिनि जातिनि शिक्षित सम्प्रदाय न आबन्ति सामानि ताबु जता सामानि बीजेपी बाय खालायदो बीजेपी बाय म खालायदो बिनि जातिनि थांनानि ताने न चिनि त्रिपुरा मथा त्रिपुरा मथानि नेतृत्व चिनि बुबाग्रा स्वयं राज परिवारनि একটা খরচা সদস্য इनके राज परिवारनि सदस्य अंगुई बिनति प्रसारनि अबस्था नुखा बेहाल अबस्था केताल गोबां मा रिजनल पलिटिकल पार्टी आसाय फायो पियाबा कमाइथों तामनि हके नेशनल पलिटिकल पार्टी नि थानि टिकि मारिया तामनि हके आ पलिटिकल रिजनल पलिटिकल पार्टी रने आर्थिक अवस्था खूब दुर्बल आर्थिक अवस्था दुर्बल बागै संगठन चांगाखाय लिड खालामनाय गरी खरचा नेतृत्व दङ बहाय गरी जार फले नेशनल पलिटिकल पार्टी रक बाय लुबजागै बाय माथो नेशनल पलिटिकल पार्टी दङ रिजनल पार्टी न आमल खायने रियाब्लै बरबो सबाय बंनि फायदा रुटिन नाय इंगे त्रिपुरा मथा इंका चिनि बुबाग्रा बाय हातै दफानि बरक जेबा बि शासन खायजाखा बनुक दंखा साल खोथां सि हायनो बुथाजाक दङ रेप खायजाक दङ केबा बो चिनि थैनि बुबाग्रा ब्लै बो तंगमा जागलिया बखा कायसा एनजिओ खायने हिमि एनजिओ खायमाने न केबा बनो पलिटिकल कन्भार्ट माखे तान मंगाखाय गणतंत्र कायसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दंना कायसा दफानि रिप्रेजेंटेटिव दंना नंगौ जनप्रतिनिधि दंना नंगौ आइन सभायाव कक सायना इंगे बहाबो फिल खलाय ना पलिटिकल पार्टी ओ मा खायनाय कायसा आइन सभायाव कक साना मगे प्रतिनिधि मा फरानाय त्रिपुरा मथा पार्टी खलाय अब बीजेपी बाय सनामजांनाया जों बीजेपी बाय चिनि मानथाय सरकारनो मानना हिनै जों एलायन्स खालायगा थिग न तार माने बीजेपी त्रिपुरा मथानो सनामजा बीजेपी बाय त्रिपुरा मथा सनामजा मैया खुद चिनि बुवाग्रा हा बुवाग्रा ओ त्रिपुरा मथानो सनाममानि हातै दफानि बरद रक्तितरा माखानि लगे खापांनि दाखोताय बुखुसं नरक खनायमारा खना बरंनानै खुबतै थासिंनि कक्थायनि बजरनो बुस्कानि 22 तारिख 22 तारिख लनो सर तालनि 22 तारिख न सराय सरिंनाय त्रिं 1434 दा याखबा 35 दा आबनो कारिबो मिया कायसा मांकलिबो सोंनोक माने जे त्रिपुरा मथा बीजेपी बिसानाम जागुहनै बरंमनां मानि सरकारनि खुबतै अबनति बसिनि बरंमनां खुबतै नरखनाखा टिउजेस तामनि बागे आसायखा टिउजेस तामनि माउंखा साबसनामखा अबनि बखागबो सार सराय खलायखा अब हायकेन जों अकथाय रंनो जयाखारै मानजौयैनो नरनि बुस्कांगो नर्थ इस्ट खरां सालब्रुमनो मांग्लैदुबनाय मानजै दंनै खुलुमखा